Sunangi. Puna no lamso go chini gumati night on night cover tawta chorna chunke kapaja korbuk sabdin korbuk panjang hai ground on kapaja tam ke tiri 25 বছর রামই তিনি হাইহাইতে হইছে কালাজার মেলা খালাইজাবি তামানে অর চিনি পর্বক সাবদিন সানি পর্বক পাজা মাইস কেন্দারি আবনো রবে जों কাইসা কাইসা আইবা যত জায়গা ন আর রবে থাঙ্গै খুলুতাই ন ব জায়গা তাও মানে খুলুগাবি তাও বা ব জায়গা তাও মানে ফালজাগै তাও আবার ন जों কাইসা কাইসা খুলুনানি যাই তাই আবকে পুলেন পাইতা জরনাই তাও বे ক্যামেরাম্যান পিটরनि লগে आं तां कालकाता राफादिके जों बिसिं रग थाङै कलकातानि सोलिनायलाय ताइ रग बाय थांबा Riang tradisional kan orang kebang lama lebih senang yang contohkan roh kita apa hai kebang mah kamu beli apa sih kamu sekarang tak kebang diri apa orang bisa naik kembali yang tradisional di sini lampu baiklah saja hanya sekali karena bumut ini bilang bukan di semua cara naik kembali atau pun jadi siapa bilang rumah akan ini saya nak yang tradisional itu mana banyak berapa harus berapa actually kalazar itu sampai masih sih Kero de manu jangan naik sade, ada kita jangan naik. Gimana aja? Jangan naik, saya kayak dari sini pak. Roman itu apa nama hari itu na Jep belok penyeberang itu itu nih foto yo mau kita sudah lero kain sepuluh kain ya fero ikannya kain mana acha hamai jungkok soalnya pinai teh berai naik mana yang pinai belanja kena tutup ke bah ayah ke balan naik tutup ke orang belanja naik tutup ke jung teh mau mangkli no penungan di saya coba itu naik kalazar mela di bising tik lewat Abun iya belum cerita ini. Siri Sandro. Cukup jadi sini mudi tadi. Angke, kain mungkin rotin dunia, ke cungke, nopi para ke komite ni umumnya, kalau mana sasu apa ni. Oke, ini je kalazar itu coba ada kalazar ni, orang tahu mana sih. Cungme, ini bapa ya cungai kan tu mana sakongsi, oke. Hari ini saya pakai belum ada sumber kali ini. Oke, mai mi ping mo. Tabung bersama kasih cenderung high masuk sini. Jero melap hanya yo jungkok sungai hat bama bro. Je serani macam hoga bicara jungkok sungai hat je. Ahun yang belum cerita ini. Arab hanya yo ansang ini sampai kamu tu siapa? Kalazar itu main ini jari kamu kulit masih sih. Ini sisa hoga masih sisa kenal. Nah itu saja tuh bagi lagi bakal hukum betul jadi program bersama dengan boleh macam program bermain kami bagi jatuh kalau ada sampai kamu sampai bukan kamu di TV naik naik nubi mana je Kalazar subscribe kita bersama YouTube channel termanya tu apa tu akun sini kita boleh naik naik kamu tahu kayak bukan orang aman Gar, malam itu ini normal guys. Bisa kecil sedikit ya.
Gado ay kong masalah ni kita. Nora, no ekstra kong salah niya. পঁচিশতম কালাজারি উৎসব উপলক্ষে টানা টানা মানে tradisionalnya campur kayak no tama-tama manis gitu. Dan sama kuda halal sini mungkin bakal juga. Saya pernah lah mungkin bakal juga. Lah hamzah mana hamza, hamza, mami, awan bukan, awan bunga, Enggak. enggak. পঁচিশতম কালাজারি উৎসব তিনি হ্যাঁ হচ্ছে যে এরও তিনি করুপ মাদক খাই সুপাই যে জন্মরূপায় কৌশল কালাজারি অর্থতামা বলে তাও সুতরাং আছে কাইসানাবো উত্তর সাইখানাবো মাইয় হোক কালাজারি মানে তামা বলে কি সাইখানাবো বাংলা হারিয়া Kalasari halal. যতক্ষণ থেকে আগত নৃত্যশিল্পীদের আপনি যে বলেছেন নাই নাই সেটাও কম করা হাই স্কুলে স্টুডেন্ট সেটিং হিসাবে Angkai kamu makan kaya itu dia nunggu, lai kini mau tidak pesan agak cara kali juga, lalu aku jatuh ni selai sini kita gamu lagi. hambai nunanya tamu sama kalau আচ্ছা হামবাই যেখানে যমুনা ত্রিপুরা কক্সালে অনেক কিছু শিখা আরো বলছেন সিনাই যে কালাজারি বিনি মেন অর্থ হচ্ছে তাওজরা যে মাত গুড়ি তেমন जों তাকখানো মাইয়াखौ বা কেবো ফাংশন আনসার মাইয়াखौ বুনো রবি जों साइटआव नायनाय যত माने जे फारि मासो जे सुमासो जों प्रग्राम सालाय नाय हामबाय पहले आपका परिचय दे दीजिए आप यहाँ कालाजारी उत्सव में आके कैसा लगा आपको आपके घर से ये जो उत्सव या फिर मेला है कितनी किलोमीटर दूर है करीब 10 से 11 किलोमीटर का है अच्छा नहीं लगा जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कालाजारी उत्सव इससे पहले कभी यह कहीं पे देखा है क्या यहाँ पे देखा था पहले 2018 या 18 में यहाँ पे और उसके बाद आज देखा जो आप पहले देखा था वो अच्छा था या फिर आज का दिन अच्छा था थोड़ा अंदर तो भी है जो आज दिन के दिन पे चलते हैं ना वो कड़ा तक लगता है तो मुझे बड़ा होता है बहुत अच्छा है वैसे मैं तुझे क्यों हिंदी से बात पूछा ये आपने जो देखा था स्थिति या फिर देखने में आशा बैठे या फिर कैसा जैसा लगता है इसलिए मैं सोच रहा था कि फूड लगता है आप फूड से बहुत प्यार करते हो ये तो बिल्कुल ठीक है जी धन्यवाद एक और बात पूछना चाहता हूँ कि कालाजारी का मेन मीनिंग क्या है ये तो मुझे कुछ नहीं पता मतलब मेरे ख्याल से ये कुछ ये भी एक उत्सव है देखने के लिए जी ठीक है আমি धन्यवाद নিজাগুলো